Creo que olvidé una misión primero. Voy a perder un día entero aquí. A ver qué nos encontramos. A ver qué encontramos de utilidad en este pueblo. Bueno, en esta parte de la ciudad. Este barrio. The only thing standing between you and death is your food. Hand it over. One last time. Give me... No te voy a dar mi comida. Te jodiste. Espacio para el arma grande, sí. Balas. Armas rotas. La puedo reciclar por los materiales. Pero ¿dónde están todos? Bueno, ya hay uno. Bandages would really help me out. I could trade them for something you need. Si lo piden What's a amablemente, few bandages por to you? supuesto. Nothing. No, no es nada. Tenga. That should help out a bit. Take this in exchange. Sí, sirve. Ahí acá. Muerto viviente enfrente. Ah, sí, la vieja confiable. Ah, sí. Allá hay otro. No necesito matarlo por ahora. Continuemos, aunque no estoy seguro en esta parte cuál es la misión, ya que no he avanzado en esa parte del juego. Se me olvidó ir a dejar un dossier. Allá viene. Venga. Se escuchan voces de fondo, son los muertos que vienen por mí. Oh sí, esto es muy importante. Bien, aquí viene el primero. Venga por aquí. Y viene el segundo. Venga. Sí. Esto es lo que le quería mostrar. Esto es la estamina, la energía que tiene. De acuerdo también con el hambre. Entre más hambre tenga, menos energía tiene.
sí, no preparé comida para recuperar estamina. Para recuperar salud máxima y salud normal. Podría hacerlo, pero no. Solo en casos de emergencia. No te puta, boy. Estoy golpeando. En la casa segura que encuentro. Ah, rayos. Me enfermó. Primera vez que encuentro uno de esos muertos. De esta forma me curo. Oh, este está enfermo. Otro. Recargar balas. Casa azul. Puta, no había visto muertos enfermos antes. Se supone que todos están enfermos, pero ahora están más enfermos. No tiene sentido. Rayos. Sería genial poder jugar un juego como Call of Duty de esta forma. Pero lo más cercano que tenemos por ahora es Firewall. Aunque es un juego excelente, Firewall tiene algunas cositas como que quisiera más. No, sí, esto es lo otro importante. Si empiezan a sonar las campanas, toca correr porque todos los muertos se vuelven locos. I am not a born leader, but by the time I was 13 years old, I had seen it all. Hurricanes, earthquakes, floods, starvation, disease. Haiti never seemed to catch a break. So when the dead started to rise and panic overtook my adopted home of New Orleans, I was ready to rise. My neighbors were scared, but they were also resilient. All they needed was a voice to rally around. And in a moment of pure passion, a moment charged with a desperate drive to make certain we all survived, I took the lead, and they listened. But those first few days were pure chaos. So much loss. And yet, we were able to gain a foothold in the 9th Ward. We put our collective minds to work. Set up a scavenge system that was both safe and fruitful. Word started getting out. If you wanted to survive, go find Mama and her people. But soon, our community had outgrown the capacity of our perimeter. A decision had to be made. Start turning others away, or venture forth and establish a new home that could support every lost soul who found their way to our doorstep. I think you can guess what decision I made. The tower will always stand. Mama. La Biblia en el Apocalipsis. ¿Qué es esto? Cigarrillos. Metales. Sirven. Aquí no había nada. A ver acá, ¿qué es esto? Más cigarrillos. Se me apaga la linterna. Tengo que recargarla. Sí.
Oh, no. Oh, está enfermo. Ah, me quitó toda la sangre. La mitad. Tengo medicinas en la base, pero no quiero ir hasta allá con tan poco. Esto es bueno. Una caja de cosas. Lo que más materiales te va a dar. Lo que estamos buscando en general. Esto es bueno también para hacer vendas. Lo otro es la comida que uno encuentra. Lo enferma. Enfermo. A ver si encontramos medicina. ¿Puedes cerrar la puerta? Sí. Me quedan algunos minutos antes de que salga la hora. Buscar medicina rápido. O es un día perdido. No sirve mucho. ¿Qué es esto? Especial. Vamos a quedarnos con esto. A ver, sombrero. ¿De qué sirve? Basura. Esto no nos da pólvora. Sirve. A ver, ¿qué es esto? Bindings adhesivos. Nada más sirve aquí. Esa ya es la calle. Acá arriba. Ah, rayos. Nada de eso. Ahora. Es el destornillador. Vamos a ver. Deben haber más muertos acá. Por lo menos algo más interesante. Escucho a alguien. Sí. 3. Buen botín. Ah, rayos, ya se me acabó el espacio. Necesito buscar algo. ¿Qué es esto? Soda. Bandages. ¿Qué es esto? Un radio. ¿Qué vale? ¿Qué da? Basura. No da mucho. Ahora la enfermedad de por sí no bajamos de solo hasta la mitad. Pistola, balas, herramienta. ¿Qué más? Destornillador. Si tengo espacio, sí, no tengo espacio. Nada más acá. Los cajones. Necesito un antiséptico. Libro. Necesito medicina. ¿Qué es esto? ¿Está buena? Estaba rota.
es. Sí. Vamos a ver aquí qué más hay. Escopeta rota. Sí, seguida. ¿Dónde? Vamos. No hay de qué preocuparnos por ahora. ¿Esta está rota? Sí. Wow, hay bastantes. Así podemos librarnos de unos cuantos. Rayos, se me rompió. No recordaba que me quedaba. Una mala puntería. A eso es a lo que me refiero. Así como esto, recupero energía, pero pierdo salud. Creo que es hora de salir de esta casa. Demonios. ¿Dónde nos vamos? Quiero seguir investigando, pero realmente ya no tengo más espacio para llevar nada. Aparecerá en la red. Si hubiera hecho ya la otra misión, ya tendría en este momento la forma de cómo continuar aquí. Entonces lo que investigar. Tiempo. No, ya se me va a acabar el tiempo. ¿Dónde está la salida? La pistola esa que se me descarga también se daña. Muy bien. El bote está allá. ¿Qué puedo botar? Botellas de vino.
sé como alguien que conozco. No, se pone caliente aquí. Al principio, un poquito estresante cuando se le venían muchos caminantes encima al mismo tiempo. Después de que ya se le tiene el tiro a los controles es un poquito más fácil. Al principio son demasiados movimientos. Pero a medida que se va jugando, tal vez en una hora tal vez se le coge el hilo. Aquí estamos en la base. Claro que debería ser la base. Es un cementerio. Creo que ya limpió todo el cementerio de caminantes, pero siempre puede aparecer uno. Always slack. Sí. And the smell. Yeah, that probably comes to mind too. Rot. Creo que lo Some of futuro you del may juego conjure up a es beast of the encontrar field, lugar a donde bull hay- or a swine, se supone que hay wishing their finest monstruos, cuts were agua, upon your plate. armas de todo. Fewer Son still puntos. might consider the beasts of the wild, Me imagino que a eso es lo black último que bear encuentran wading en across The a World. stream, a nasty swamp gator more than a century old, Ah, sí. drifting through the bayou, searching, hungry for a critter with warm blood to sink her teeth into. The nature of the beast is not what I'm asking you to contemplate. Esto cura. What Esto I devuelve la encourage salud. you to mull over for the moment is what beasts all have in common. Ahora, Big, el objetivo, small, la razón por la cual fearsome, estamos or recogiendo timid, cosas era the para esto. common thread between them all is the Todo lo limit que no sirve lo of their podemos se thoughts. convierte en Think about elementos que nos that. pueden servir para hacer más. A beast is limited in Armas, thought. A beast has a one-track mind. A beast thinks only about its own survival. It doesn't care about anything else. So allow me to pose a question. Are we simply beasts? Are we so beaten down, so base, that the only pursuit we can conceive is survival? Are we no longer capable of dreaming, of creation? Have we so completely blinded ourselves to the great achievements of our glorious past that we are willing to let it all disintegrate into dust because we are afraid to die? The way I see it, the answer to every single one of these questions should be a resounding Es especial. no. Es que es una trampa para turistas. Imagino que es un muñeco vudú. El turista llaman al personaje. Rayos. No.
Brr. Energía. Ambalaya, que es temporary, temporalmente. Más, más. Hacer otra y guardar la otra. Unas vendas estériles. Tengo cuchillos, creo. Y un destornillador. También tengo el hacha. Dura un rato. Ahora municiones, municiones. Vamos a comprar 6 para el revólver de 30. O sea, un poco de munición de... Son 12. Where is she? Voy a hacer un revólver de 30 calibre. Nobody seems to know. The rumors are wide and wild. I can barely keep track of them all. Let's begin with the most unlikely. Emergencias. Mama is a ghost. She has never existed. Tengo 70 Mama balas is a para esas. fabrication created by those truly at the cruel heart of the Tower Collective to serve as a symbol under which to unify their impressionable masses. Next, we have Mama is dead, Munición para la followed 45. closely by she is deathly ill. Then, of course, one of my personal favorites, Mama is afraid of her people. So she hides, knowing that the Tower's time as the dominant voice of NOLA is drawing to a close. Its collapse imminent once the blindly obedient finally realize there is so much more for them beyond the oppressive wall. Now, I must admit, I have never laid eyes on Mama myself. My time on their side of the wall was brief as a mayfly. The Tower's ways do not reward those who believe in the power of autonomous thought. But whatever you believe, there is an undeniable truth. The Tower is in decline. Their philosophy, their lack of vision, and their cruelty have ensured their own doom. Has Mama seen it already? The end? Surely someone of her acumen can right the ship, set the Tower back on a benevolent course. And yet it appears that Mama has abandoned her flock. Why has she chosen to withdraw when the Tower... Pasar el tiempo. Que terminar el día.
cómo se vuelve de un día para otro emborrachándose. No hay tanto suministro y los muertos han incrementado su número. What are beasts? What flickers in the mind's eye when you hear the word? I would wager that most of you visualize the dead that now walk among us. Those vacant eyes, clouded over. Those devouring mouths, always slack. And the smell. We can help each other. Hey, you there? Hello? It's Casey. If you're there, please answer. I've got a situation. Please. Not sure I want to waste my time. Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry. It's just... I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so, I need to take a chance on you. What do you think? Can you help me out? Please? You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something, and I need it. Bad. Problem is, I have no way to get my hands on it without help, without you. Now, I'm willing to give up what I know about the reserve in exchange. Does that sound fair? You don't have to lay it on so thick, Casey. Tell me what you need, then I'll tell you if I'm willing to help. A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane in the Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed camp. It could get bloody. Quickly. No sea, mejor los dejo que se maten entre todos primero. What else? I like to be fully informed before putting my ass on the line. Fair enough. What do you want to know? What's that area like? The Garden District was one of the wealthiest areas of the city, so, no surprise it avoided most of the flood damage. The folks hit hardest by the flood picked it as a spot for a memorial to victims. And 2 weeks later, when the dead started walking, the whole city was a damn memorial. Why are they fighting? Resources, territory, two opposed ways of thinking, butting heads. I mean, from everything I've been hearing on the radio the last couple of months, the bad blood just keeps getting worse. Look, I'm staying out of it, but I can feed you more details if you want. Who is running the show for each faction? Mama leads the tower. She founded the community. I don't know much else about her. She stays out of sight. Her right hand, her enforcer, is Georgia. She's out there on the front lines daily. And from what I hear, she's a hard ass. Not afraid to mix it up. Get her hands dirty, The Reclaimed rally around this guy named JB. And no clue what it stands for. He's always proselytizing over the airwaves. Frequency 54. Denouncing the tower. Saying they're already dead. It freaks me out a bit, but there's no denying he has charisma. How do they operate? What do they believe in? The tower is disciplined and committed to community. Everyone has to contribute to the cause. They must be doing something right. I've heard they have close to 1,000 people inside their walls. Tower folks are fiercely loyal to their way of life. Maybe even to a fault. A bunch of loose cannons in the Reclaimed. It's hard to know what they're up to most of the time. Their tactics are all about surprise and intimidation. Guerrilla warfare mentality. And they love creeping the tower people out. Weird rituals and stuff. They seem less interested in control and more into sending a message. What's your take on all this? If the fighting keeps up, this city's gonna explode into an all-out war. The tower maintains some sort of order, right? I mean, they offer some sort of semblance of safety, sure, but they don't hesitate to toss people out if they question authority. Once the tower kicks your ass out, there's no return. It seems cruel, but I don't know. Maybe that's the way it has to be. The Reclaimed are eccentric, let's put it that way. But JB really knows how to motivate, get people to buy into his vision. Maybe they're crazy, maybe they're onto something, I don't know, who knows. They are inspired, though, always going on about the liberation to live, not just blindly following orders to barely survive. I mean,
I don't know. Maybe they're both a bit fucked in the head. Everybody's fucked in the head. I've heard enough info on the conflict. Okay, sorry. I know I can ramble sometimes. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment about the size of a coffee maker. Pipes, switches, knobs. You'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp. Red House on Memorial Lane. And remember, reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the reserve. You have my word. Alrighty then. I know Henri is dead, and I know that for the time being you stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person, and there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat. See if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me. Come here, buddy. Come here. Let go of that. Where are you going? Where are you going? Si ustedes escucharan lo que yo estoy escuchando. What? En esta parte puedo perder energía. Casos abiertos, toca revisar todos. Don't get used to meeting like this. It's a rarity. I understand. All right? Then we're on the same page. I'll get to the point. Why are you helping me? Henri trusted you, so... Were you two friends? I guess you could say we were new friends. I saved his ass from a slew of walkers in the bayou. He had a... He sure did. My daughter was fond of him. Well, may he rest in peace. I'll point you to tower caches with you, and you get me the intel they contain. You've got yourself a deal. There's some intel at the location in the drawing. When you have it, leave it for me at the usual spot. Lumberjack? Schlesinger. Ok. Aquí tengo que encontrarlo.
Consider it done. Investigar esta área un poco. Dicen que hay casas. Revisarlas. A ver si hay algo bueno. ¿Qué rayo? Se rompió el cuchillo. Oh, no. Come here, you bastard. Se va a romper, se va a romper. Ah. No importa. Linterna. Listo. ¿Qué más hay acá? Ok. Parece que aquí adentro hay algo. ¿Qué será? Está cerrado. Diablos. Hay muertos cerca. No necesito. Intentarlo por ahora. Ok. Una entrada. No estoy seguro si esto es real. Si van a volver locos los walkers aquí con la campana. Vamos a tratar de hacerlo rápido. A veces siento que comprar estofado de rata no vale lo suficiente gastar el tiempo comprando eso porque la energía de todas formas se va a bajar hasta la mitad a medida de que peleemos con los zombies. No hay nada valioso. Así que es como que, para que gastos tiempo y suministro. Agacharse. Recupera un poco más rápido la estamina, la energía. ¿Qué más hay? Creo que allá no puedo entrar todavía. Así que será la casa verde. La casa verde y a la nada. ¿Hay más? No, sí, cayó otro. Coño, ¿quieres eso? ¿Qué más quieres? Don't go. Stay. Toda su gloria. Ven para acá. No, no se puede abrir por ahora. Entro acá. Se supone que acá hay una casa. A ver qué podemos sacar de aquí. What? Creo que es para esta bomba de agua lo que no necesita. Parece que sí. Ok. Solo necesito entrar a la casa. ¿Qué es esto? Una flecha. El viejo confiable.
espacios pequeños lo mejor son armas pequeñas. Sospecho que esos son todos. No chicoteces. Una receta. Todo sirve hasta el momento en que encuentras algo mejor. Ahí es cuando decides qué es lo que no sirve tanto y escoges. Una puerta de esas. Sí. No estoy listo para irme. Voy a revisar qué pasa ahí acá arriba. Escucho más zombies, pero nunca sabe. Sí, escucho uno. Hay un zombie aquí. Almohadas.
una alacena. ¿Qué es esto? El cuchillo. Rayos. Que se derrame la sangre. No el vino. Ya acabamos aquí. Ahora vamos a devolvernos. A ver cómo se defiende. Ta. No, no hay nada. Muy bien, muchachos, ya. Unos 2 o 3 minutos más, lo recomendable. Al estar jugando VR, creemos que se nos dañen los ojitos. Or do we? Listo. No, computadora. Teclado, perdón. Yo no sé ni qué es que.
que el otro. Podemos cambiar la orientación del cuchillo, no solamente tiene que ser así. También lo podemos coger así. Agarramos el muerto y rácata. Rácata. O agarramos y... Lo agarramos y... Pero únicamente para guardar, ya que no existe el guardador manual. ¿Qué más vamos a hacer? Nail bomb. Una escopeta. Hagamos una escopeta. Pero estamina. Pero me falta madera. Ahora cada día que pasa, si los niveles se ponen más difíciles, hay menos suministros y hay muchísimos más caminantes. Pero con esta me despido, aunque ya puedo ir a estos dos sitios. Aún no voy a ir. Hay algo que tengo que hacer aquí primero. Muy bien. Ya apenas salga la señal de que está guardando. Me voy. Y que chinga su madre el Uribe. La mano. Eso es señal de que ya se grabó. Así que... Bye. Sí, ya sé. Muy bien. Bye.